مرحبا بكم في القناة ديالي. وقبل تبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. الفيديو هذه غادي ندير لكم تعلم اللغة الفرنسية من خلال القصص. يعني القصص كيعاونوا باش تعلم اللغة الفرنسية. يعني دابا نقراها لكم، يعني بيان سور بالفرنسي وغادي نشرحها لكم. دونك l'histoire ديالنا elle s'intitule Le petit chaperon en rouge. Il était une fois une petite fille de village. Il était une fois, هي كان يا ما كان une petite fille. Une petite fille هي واحد البنت صغيرة de village كانت كتعيش في القرية. village هو القرية. Elle était blonde, douce et très gentille. Elle était blonde كانت زعرة، douce et très gentille كانت ظريفة وكانت كدير البسالة. Sa mère l'aimait beaucoup et sa grand-mère l'adorait. Sa mère l'aimait beaucoup. ماما كانت كتبغيها بزاف. Et sa grand-mère l'adorait. والجدة ديالها كانت كتحماق عليها. Un jour, sa bonne maman lui confectionna. confectionna جاي من le verbe confectionner وهي coudre. نقدروا نقولوا faire ولكن هو plus coudre. Un jour, sa bonne maman lui confectionna un petit chaperon rouge qui lui allait à merveille. ها هو le petit chaperon rouge. هذا الحمر اللي كيبان لكم هنا. هذا ماشي هي كامله سميتو le petit chaperon rouge، غير هذا الحمر اللي كيبان لكم هذاك هو chaperon rouge. à merveille هي très bien، كان ماشي ليها كان جاي معاها. si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. حيتاش كان كيعيطوا لها في كاع البلاصه le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge ne jouait que près de la maison avec son chien, son chat et les petits oiseaux. يعني هاد لو بيتي شابيرون روج كان كيلعب غير حدا الدار مع الكلب ديالو المشة ديالو و لي بيتي زوازو العصافير الصغار. un jour sa mère ayant fait des gâteaux lui dit. واحد النهار هي un jour sa mère ماماها واحد النهار ماماها دارت كيكه وقالت ليها lui dit هي قالت ليها va voir comment se porte ta grand-mère. se porte جاي من le verbe se porter هي être en bonne ولا en mauvaise santé. عندكم ما عندكم تحسبكم بورتي هي تهزو وهي تهزو بورتي، ولكن هنا سو هاد سو كتبدل بزاف د الحوايج. سو بورتي نقدر نقولوا هكا كنهزو ولا الاخر. المهم شي كلمه ما كيكونش عندها غير ان سونس، كيكون عندها بزاف ديال لي سونس. بحال هنايا عندها دو سونس ولا كاع اكثر. يعني تقدر تهز وتقدر تشوف كي دايره زعما être en bonne ولا en mauvaise santé. comment se porte يعني la personne ماشي on porte quelque chose. va voir comment se porte ta grand-mère. سيري شوفي كي دايره جداتك. car on m'a dit qu'elle était malade. حيتاش قالوا لي كان راها مريضه. porte lui ce gâteau et ce pot de beurre. porte lui ce gâteau دير لي هاد الكيكه et ce petit pot de beurre وهاد القابصه نتاع الزبده. Le petit chaperon rouge prit le paquet. هذاك le petit chaperon rouge خد هذاك الباكي هذاك الباني عطات لماماه. et alla chez sa grand-mère qui habitait dans un autre village. مشات عند جداتها اللي كانت كتعيش في واحد القريه وحده اخرى. en passant dans un bois. le bois هو la forêt يعني الغابه. en passant dans un bois كانت دايزه من الغابه. elle rencontra un loup qui eut bien envie de la manger. elle rencontra تلاقات un loup هو واحد الذئب. تلاقات واحد الذئب qui eut bien envie de la manger اللي كان باغي ياكلها. mais il n'osa. شنو هي osa؟ osa جاي من le verbe oser يعني avoir le courage. mais il n'osa à cause de quelques paysans qui étaient dans la forêt. alors هنا حدوا راسكم مكتوبه paysan يمكن كتقرا paysan. à cause de quelques paysans qui étaient dans la forêt. هو ما جرأش ياكلها حيت كانوا شي ناس في الغابه. Le méchant loup s'approcha du petit chaperon rouge. قرب هذاك le petit chaperon rouge. il lui demanda où elle allait. وسولها فين راها ماشيه. la pauvre enfant qui avait bon cœur lui dit. هذيك البنت كان قلبها حنين وقالت له je vais voir ma grand-mère et lui porter un gâteau avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. يعني غتمشي عند جداتها grand-mère هي جداتها et lui porter un gâteau. اديلها واحد الكيكه avec واحد القابصه نتاع الزبده اللي ماما مصيفطها لها. habite-t-elle bien loin? le point d'interrogation c'est une phrase interrogative. habite-t-elle bien loin? lui demanda le loup.
زعما habite bien واش ساكنه بعيد. lui demanda le loup. قال لها le loup. Oh oui, l'exclamation. Oh oui, lui dit le petit chaperon rouge. Oh, قالت له واه. قالت له le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. يعني جدتها كانت كتسكن في la première maison du village, يعني أول دار في القرية. Eh bien, dit le loup, je vais aller la voir aussi. قال le loup, أنا غادي نمشي نشوفها. Je m'en vais par ce chemin-ci. أنا غنمشي بهاد الطريق هادي. Toi, va par ce chemin-là. نتا تمشي بهاديك الطريق الآخرى. Nous verrons qui arrivera le premier. غادي نشوفو شكون غادي يوصل الأول. Le méchant loup prit le chemin le plus court. هذاك الذئب خدا الطريق القصيرة. Et la petite fille s'en alla sans le savoir par le chemin le plus long. هذيك البنت الصغيرة مشات بالطريق الطويلة بلا ما تعرفها. S'amusant à courir après les papillons. كانت كتجري على les papillons. Les papillons هما الفراشات هادو. الفراشات. À cueillir des glands. شنو هما les glands? Les glands c'est un fruit de chêne. داكشي les glands c'est un fruit de chêne. Le chêne هو واحد النوع ديال الشجرة. Et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle cueillait. كانت cueillir ça veut dire جاية من le verbe cueillir. يعني كتبقى تجمع كتحيد هادوك لي فلور باش دير ان بو بوكي. هو لو بوكي دو فلور هذا. Le loup arriva le premier. هذاك الذئب وصل هو الأول. هذاك لو loup وصل هو الأول للدار ديال الجدة. il frappa يعني دق. طق طق. Qui est là? زعما شكون هنايا؟ شكون اللي كيدق؟ dit grand-mère. قالت الجدة. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. petite fille هنا ما كنقولوش بالعربية بنتك الصغيرة. بالعربية كنقولوا الحفيدة. حفيدة يعني الحفيدة بالفرنسية petite fille. C'est votre petite fille. هذه الحفيدة ديالك. Le petit chaperon rouge dit le loup. قال هذاك الذئب en imitant la voix de la fille. حاول يمثل الصوت ديال البنيته. Qui vous apporte un gâteau et un pot de beurre que ma mère vous envoie. اللي جايبه لك واحد الكيكه واحد القبصه تاع الزبده اللي ماما مسيرتها لك. La bonne grand-mère qui était dans son lit parce qu'elle était malade lui dit. La bonne grand-mère يعني هذيك la grand-mère elle était bonne. Qui était dans son lit كانت في الناموسيه ديالها. لي هو الناموسيه. Parce qu'elle était malade. حيتاش كانت مريضة. malade هي مريضة. lui dit قالت له tire la petite corde et entre. Le loup tira la petite corde et entra. Une fois dedans, le loup affamé. شنو هي affamé? Oui, affamé هي qui souffre de la faim يعني جيعان. Se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. هو مشى طلع عليها وكلها en moins de rien زعما في ديك اللحظة كلاها. فوالا كانت هذه هي لا بروميير بارتي باش ما نكثرش عليكم بزاف. في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي تكون لا دوزيام بارتي. كونوا في الموعد وبسلام عليكم وما تنسوش ديروا لايك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. السلام عليكم.